वश्शम्सि वद्दुहाहा। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को बयान किया गया, सूरज के बारे में, चाँद के बारे में, दिन के बारे में, रात के बारे में। और उसके अंदर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कौम के बारे में, ऊँट के बारे में, इन तमाम चीज़ों को हमारे तलबा ने जमा किया है ड्राइंग की शक्ल में। आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.